Wong Nabi Muhammad yang baik, yang sempurna seperti itu masih ada yang tidak suka, apalagi kita. Jadi kita cuek aja, terus maju aja tanpa memperdulikan orang-orang yang tidak suka terhadap kita. Intinya selama kita tidak melanggar syariat, ada orang yang tidak suka kepada kita, kita cuek saja. Tirulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallimta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tuni bi rahmatika amman siwak amma ba'd. Di video kali ini kami akan melanjutkan kajian kitab Khulasah Nurul Yakin juz 1, kitab karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar. Kitab ini membahas tentang sejarah agama Islam atau sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Ta'asubu Quraisyin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai hada utawi iki iku ta'asubu Quraisyin iku perlawanan kaum Quraisy ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pembahasan kali ini kita akan membahas perlawanan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabadala kaganti hubbu Quraisyin apa demene kaum Quraisy li Nabi marang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kaganti dan ing benci. Wa qurbuhum lan apa pareke kaum Quraisy lahu marang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berubah dan ing ngedoi. Wasidku lan apa jujure Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berubah kadiban ing dadi wong sing tukang goro. Wa amaluhu lan apa prilakune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah huzuan ing diolo-olo. Kecintaan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika berubah menjadi benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah menjauhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berubah dianggap oleh kaum Quraisy menjadi orang yang suka berbohong. Wa amaluhu huzuan, perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya dipuji, yang dulunya disukai, berubah menjadi diolok-olok atau diejek oleh kaum Quraisy. Wadzalika utawi mengkono-mengkono tabadala hubbu Quraisyin lin Nabi dan mundu ta'ahum iku awit saking ngajak-ngajake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum ing kaum Quraisy ngajak-ngajak ila ibadatillahi marang nyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa abalan ngongkon ninggalno sinten Nabi alihatahum ing pangerane kaum Quraisy. Wa nasabalan nisbatno Kanjeng Nabi kulaman ing saben-saben wong abada kang nyembah sapa manha ing alihatahum kanisbatno ila dhalali marang kasesatan. Itu semua dimulai dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada kaum Quraisy untuk meninggalkan Tuhan-Tuhannya, yakni disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menisbatkan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dalam kesesatan. Walakot saru ila amihi, walakot saru lan yaktine teman-teman
lelungan budalan sapa kaum Quraisy ila amihi marang pamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batola bulan jaluk sapa kaum Quraisy minhu saking pamane yakni Abu Thalib ayam naik ing arep yen to nyegah sapa Abu Thalib ar-rasul ing rasul ansabi alihatihim ing atase ngolok-ngolok tuhane kaum Quraisy wa tadlili abaihim lan milang sesat pira-pira leluhure kaum Quraisy. Walakot saru ila amihi menanggapi ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menurut anggapan kaum Quraisy salah. Mereka berbondong-bondong menuju ke kediaman paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Abu Thalib. Perlu diketahui Abu Thalib ini merupakan orang terpandang di suku Quraisy. Orang yang disegani, orang yang dihormati di kalangan kaum Quraisy. Dan Abu Thalib merupakan salah satu orang yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbondong-bondong menuju ke kediaman pamannya yakni Abu Thalib, wa talabu minhu ayam na'a ar-rasula ansabbi alihatihim wa tadlili abaihim. Setelah sampai di kediaman Abu Thalib, mereka kaum Quraisy meminta kepada Abu Thalib untuk menstop Nabi Muhammad SAW yang menurut anggapan mereka Nabi Muhammad SAW mengolok-ngolok Tuhannya, menganggap sesat leluhurnya. Padahal di sini ada keterangan tambahan lam yudlil aba'ahum wa yasifu bi'adamil aqli wal hidayati illa ba'da'an tamassaku bihujjati taklidihim. Rasulullah SAW tidak pernah menganggap sesat leluhur kaum Quraisy. Wa yasifuhum bi'adamil aqli wal hidayah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mensifati leluhur kaum Quraisy dengan sifat tidak mempunyai akal dan tidak mendapatkan hidayah. Kecuali mereka yakni kaum Quraisy masih bersikukuh mengikuti ajaran leluhurnya setelah diajak oleh Nabi Muhammad SAW menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala dawuh sinten Allah Ta'ala hale maulur sinten Allah wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'a wa la yahtadun. Tatkala Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kaum Quraisy, ikutlah kalian semua, imanlah kalian semua perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mendengar ucapan seperti itu, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, kami akan mengikuti ajaran yang ditinggalkan leluhur kami. Mendengar jawaban seperti itu, awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'a wa la yahtadun. Apakah kalian masih bersikukuh mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang kalian, yang mana nenek moyang kalian atau leluhur kalian itu belum memahami sedikit pun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka belum mendapatkan hidayah. Apakah kalian masih mengikutinya? Ini semua merupakan sindiran Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy, yang mana mereka masih bersikukuh mengikuti keyakinan yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Padahal Nabi Muhammad SAW mengucapkan perkara yang hak, terus kaum Quraisy tidak mengimaninya. Faraddahum raddan jamila. Faradda nuli nolak sapa Abu Thalib hum ing kaum Quraisy raddan kelawan penolakan jamilan, kelawan bagus. Setelah berbondong-bondong meminta bantuan kepada Abu Thalib untuk menstop Nabi Muhammad SAW, faraddahum raddan jamila.
Abu Thalib menolak keinginan kaum Quraisy dengan penolakan yang baik. Wa Rasulullah alaihi utawi Rasul mustamirun iku tumurus fi nasriddini ing dalam nyebarno agama la kalimatil haq lan negakno kalimat sing hak, kalimat sing bener. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengajak menyebarkan agama Islam dan menegakkan kalimat yang hak. Itu adalah sedikit cerita tentang perlawanan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari cerita ini kita dapat mengambil motivasi bahwasanya ketika seseorang tidak suka terhadap kita, perbuatan baik apapun yang kamu lakukan pasti akan dianggap jelek. Contohnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini tuh tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad selalu jujur. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad selalu baik. Tapi tetap saja ada orang yang tidak suka, menganggap Nabi Muhammad suka dusta, menganggap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jelek di matanya. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang suci. Itu pun ada yang tidak suka. Apalagi kita yang penuh dengan dosa. Jadi ketika perilaku kita tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok dikomeni jelek dan lain sebagainya, kita abaikan aja. Wong Nabi Muhammad yang baik, yang sempurna seperti itu masih ada yang tidak suka, apalagi kita. Jadi kita cuek aja, terus maju aja tanpa memperdulikan orang-orang yang tidak suka terhadap kita. Intinya selama kita tidak melanggar syariat, ada orang yang tidak suka kepada kita, kita cuek saja. Tirulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun didolimi, meskipun dianggap buruk, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengasihi. Semoga bermanfaat. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi